मिस्र देशर राजधानी काहिरार अल आरफा कब्रिस्तान रे एकमात्र भारतीयंकर कबर अछि जहांक ना होछि सैयद हुसैन। सैयद हुसैन तांको समय रे जणे बहुत बड़ पत्रकार एवं देशभक्त थिले। भारत बाहरे बहुत वर्ष रहिकी से भारतर स्वाधीनता पाई लढ़ी थिले। हेले काहींकि इतिहास रे सैयद हुसैन का ना रे बेसी किछि लेखा जाय नाही। काहींकि किए केबे बेसी चर्चा करि नाहांती सैयद हुसैन का विषय रे। कौन रहिथिला तांकर संपर्क नेहरू परिवार सहित विस्तार रूपे जानिबा पाई वीडियोटी को पूरा शेष जाए निश्चय देखिबे। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु पद्मजा स्वागत जणाउछि आपण समस्तंकु आम चैनल गपपेढ़ी रे। आसंतु आज किछि भल सुनिबा। सैयद हुसैन कर जन्म हेइथिला 1888 मसीहा ढाका रे। सी जणे साधारण व्यक्ति नथिले। सी थिले प्रबल ज्ञानी, जणे बहुत बड़ भाषाविद, बहुत भल लेखक एवं जणे धर्मनिरपेक्ष देशप्रेमी। देश बाहरे बहुत वर्ष रहिकी से भारतर स्वाधीनता पाई लढ़ी। सैयद हुसैन निजर भाषण द्वारा हजार हजार लोकंकर मनमुग्ध करुथिले। तांकर अवदान भारत पाई खूब अधिक थिले भी तांकु केबे भी सेही हिसाब रे सम्मान दिया जाय नाही। एहार प्रकृत कारण होउछि भारतर गोटे बहुत बड़ एवं जनाशुना परिवार जी रागी जाइथिले हुसैन को उपरे। ना इतिहास रे बेसी किछि वर्णना करा जाइछि, ना भारत तांकु तांको प्राप्ति हिसाब रे सम्मान देइछि। अलीगढ़ विश्वविद्यालय रे निजर पाठ पढ़ा सरिला पर सैयद हुसैन जाइथिले इंग्लैंड ओकिलाती पढ़िबा पाई। हेले बारिस्टर हवा जगार से इच्छा करथिले जणे पत्रकार हवा पाई। आउ सेही हिसाब रे निजर पाठ पढ़ा इंग्लैंड रे जारी रखिथिले। 7 वर्ष इंग्लैंड रे पाठ पढ़ी सारला परे से 1916 मसीहा रे भारत फेरिथिले। भारत फेरिला परे डिसेम्बर 1916 मसीहा रे से बॉम्बे क्रॉनिकल नामक गोटे न्यूज एजेंसी रे उपसंपादक रूपे नियुक्ति हेइथिले। हुसैन बहुत गुड़े तांकर लेखा पब्लिश करुथिले न्यूज़पेपर रे भारतर स्वाधीनता को नेकी एवं इंग्रेजों विरुद्ध रे, जहा भारतवासींकर दृष्टि आकर्षण करिथिला। तांकर लेखा को महात्मा गांधी एवं मोतीलाल नेहरू भी भारी पसंद करुथिले। हुसैन को काम रे खुशी हेई मोतीलाल नेहरू तांको आगरे गोटे प्रस्ताव रखिथिले जे सीए द इंडिपेंडेंट न्यूज रो संपादक हुअंतु बोली, जहा को ग्रहण करथिले सैयद हुसैन। से समय रे इंडिपेंडेंट न्यूज रो ऑफिस टी आलाबाद रे थिबा मोतीलाल नेहरूंकर निज बासभवन आनंद भवन रे ही थिला। आउ सैयद हुसैन को दरमा दिया जाइथिला 1500 टंका, जहा सेही समय पई खूब अधिका थिला। प्रथमे सैयद हुसैन आनंद भवन रे ही रहिथिले। आउ ठीक सेही समय रे तांकर देखा हेइथिला मोतीलाल नेहरूंक झियो एवं जवाहरलाल नेहरूंकर भौणी विजय लक्ष्मी सहित। सैयद हुसैन आनंद भवन रे रहिबा कथा विजय लक्ष्मी निजर बहुत भल सांग पद्मजा नायडू को गोटे चिठी रे भी लिखिथिले, जोथिरे से लिखिथिले जे हुसैन तांको घरे ही रहुछंती, कारण प्रेस रो आखपाखरे तांकु किछि भल घर मिलुनी। आनंद भवन रे रहिबा जोगु सैयद हुसैन कर नेहरू परिवार सहित संपर्क खूब भल थिला। विजय लक्ष्मी का बयस से समय रे थिला 19 वर्ष, आउ सैयद हुसैन तांकोठु 12 वर्ष बड़ थिले। विजय लक्ष्मी खूब सुंदर थिले, आउ सैयद हुसैन खूब ज्ञानी थिले। सेइथि पई उभयंक आड़को आकर्षित हेइथिले, आउ तांको भितरे प्रेम हेइथिला। सेही समय रे सैयद हुसैन को लंडन रे हेउथिबा खिलाफत कॉन्फ्रेंस रे भाग नेबा पई भारत तरफरु चिन्हट करा जाइथिला। सूत्र हिसाब रे सैयद कर लंडन जीवा आगरो ही तांकर एवं विजय लक्ष्मींकर इस्लाम रीतिनीति रे बाहाघर हे जाइथिला। एनएच विनोद नामक जणे लेखक तांकर बही ए फॉरगेटन एम्बेसडर इन कायरो द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ सैयद हुसैन रे लिखिचंती, जेबे मोतीलाल नेहरू ए बाहाघर विषय रे जानिथिले से बहुत रागी जाइथिले एवं विश्वास करिनथिले जे समस्ते घरे थाई ए सब केमिति हेई गला बोली। विजय लक्ष्मी को भाई जवाहरलाल नेहरू भी भारी रागी जाइथिले। एई बाहाघर कथा विजय लक्ष्मी पंडित निज बही ए स्कोप ऑफ हैप्पीनेस रे भी स्वीकार करथिले एवं लिखिथिले जे निजर किशोरी अवस्था रे से सैयद हुसैन को आड़ को आकर्षित हेइथिले। से एइटा भी लिखिथिले जे गोटे एमिति परिवार
ଯାହାର ଗୁଡ଼ାଏ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା ଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏକତା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ଧର୍ମରୁ ବାହାରେ ବିବାହ କଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ବିବାହ ପରେ ସେ ବୁଝି ପାରିଥିଲେ ଯେ ସମାଜ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସେତେବେଳେ ବି ଏହି ବାହାଘରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବୁଝା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହି ବାହାଘରଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ବାହାଘର କଥା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲା ଆଉ 18 ଡିସେମ୍ବର 1919 ମସିହାରେ ସୈୟଦ ହୁସେନ ଦ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶେଷ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟଟି ବାହାରିଥିଲା ଦ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ। 1920 ମସିହାରେ ସୈୟଦ ହୁସେନ ଭାରତ ଛାଡ଼ି ଇଂଲଣ୍ଡ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ ସେ ଭାରତ ଫେରି ନଥିଲେ। 1937 ମସିହାରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ, ହେଲେ ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସୈୟଦ ହୁସେନ 1920 ମସିହାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପରେ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାହାଘର ରଞ୍ଜିତ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସହିତ କରାଦିଆଯାଇଥିଲା। ସୈୟଦ ହୁସେନ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଉ ତାପରେ ଆମେରିକା ଯାଇ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଲଢ଼ିଥିଲେ। 1945 ମସିହାରେ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଣ୍ଡିତ ଆମେରିକା ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସେହି ସମୟରେ 26 ବର୍ଷ ପରେ ହୁସେନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭେଟ ହୋଇଥିଲା। ସୂତ୍ର ହିସାବରେ 1946 ମସିହାରେ ସୈୟଦ ହୁସେନ ନେହେରୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚିଠିରେ ଭାରତ ଆସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ନେହେରୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତମେ ଭାରତରୁ ଦୂରରେ ଥାଇ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛ, ତେଣୁ ତମକୁ ଭାରତ ଆସିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀ ସୈୟଦକୁ ହତୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ବି ସେ 1946 ମସିହାରେ ଭାରତ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଣ୍ଡିତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାରର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ତାର ଠିକ୍ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରଞ୍ଜିତ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସୈୟଦ ହୁସେନଙ୍କୁ ପରେ ମିଶ୍ର ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜଦୂତ ହିସାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସୂତ୍ର ହିସାବରେ ଏହା ବି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ହେଇଥିଲା, କାହିଁକି ନା ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ସୈୟଦ ହୁସେନ ଏବଂ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଉ ଭେଟ ହଉ ବୋଲି। 3 ମାର୍ଚ୍ଚ 1948 ମସିହାରେ ସୈୟଦ ହୁସେନ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ମିଶ୍ର ଦେଶକୁ। ସୂତ୍ର ହିସାବରେ ସୈୟଦ ହୁସେନ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ଥିଲାବେଳେ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କର 2 ଝିଅ ଚନ୍ଦ୍ରଲେଖା ଏବଂ ନୟନତାରାଙ୍କୁ ଧରି ସୈୟଦଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ ମିଶ୍ର ଦେଶକୁ ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯିବାର ଠିକ୍ 1 ବର୍ଷ ପରେ ହାର୍ଟ ଆଟାକରେ ସୈୟଦ ହୁସେନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବୟସ ଥିଲା 61 ବର୍ଷ। ମିଶ୍ରର ରାଜଧାନୀ କାହିରାରେ ପୁରା ସମ୍ମାନ ସହିତ ସୈୟଦ ହୁସେନଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏମିତିକି ମିଶ୍ର ସରକାର ତାର ଗୋଟେ ରାସ୍ତାକୁ ବି ସୈୟଦଙ୍କ ନାଁରେ ରଖିଥିଲେ। ମେ ମାସ 1949 ମସିହାରେ ଭାରତର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କାହିରା ଯାଇ ସୈୟଦଙ୍କର କବର ଉପରେ ଫୁଲ ଚଢ଼େଇଥିଲେ। ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଣ୍ଡିତ କିଛି ଦିନ ପରେ ଭାରତ ତରଫରୁ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତିନିଧି ବନିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ସବୁ ସରକାରୀ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସେ କାହିରା ଯାଇ ସୈୟଦ ହୁସେନଙ୍କର କବର ପାଖରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବସୁଥିଲେ। ଇତିହାସ ବି କେତେ ଅଦ୍ଭୁତ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିନଥାଏ। ସୈୟଦ ହୁସେନ ଯିଏ ଏତେ ବଡ଼ ନେତା ଥିଲେ, ଭାରତ ବାହାରେ ରହି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ସେ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ହିସାବରେ ସମ୍ମାନ କେବେ ବି ମିଳିନଥିଲା, କେବଳ ଏଇ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ସବୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖୁଥିବେ। ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ସହିତ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।